رجعني لكم في ميديا ايمو موعدكم كل نهار سبت من 11 نص نهار مع عالم العقارات. تو سويت غينو ديكو. غينو ديكو. شكون قال لي البيتون هو ان ماتيريو مش مزيان نستعملوه كان في الكونستركسيون ونغطيوه؟ المشروع اللي اخترناه لكم لليوم يورينا كيفاش انطلاقا من ان ماتيريو عادي نجمو نعملو دي زارتيكل دو ديكوراسيون ياسر مزيانين. نحكيو اليوم على مشروع لزوز مهندسات معماريات توانسه اللي هما ملكة عيادي وايمان فرح اجتمعوا باش يكونوا لنا خلطه. فرحانه برشا باستقبال ملكة عيادي تعطينا اكثر تفاصيل على المشروع هذا. مرحبا بك ملكة، شكرا لقبول الدعوه. يعيشك عسلامة هلا. للاسف ايمان ما نجمش تكون حاضره معنا زياده. ملكة كنت تحكي لنا على مشروع خلطه، كيفاش بدات الفكره؟ D'accord, donc Khalta c'est un atelier de design ou شركة ناشئة labellisée start-up. Donc elle est fondée depuis 2016 par deux architectes justement, Imen et Wena. Donc l'idée c'est de concevoir et fabriquer des objets de décoration à base de béton. Justement نصنعوا des handmade كله خدمة متاع يدين. Des objets de décoration زخرفة à base de خلطة spéciale de béton. Donc احنا en fait حاولنا باش نصنعوا une matière, le béton qui est 2 fois plus solide et 5 fois plus léger que le béton ordinaire. اللي هو يخول لنا باش نعملوا une panoplie d'articles. On a touché de la décoration, le mobilier, le التواول, des lustres, des luminaires, etc. دونك علاش اخترتوا البيتون كفكره اساسيه؟ Donc, vu le background interne déjà, on est à l'aise par rapport à la matière. Donc, c'est en gros ce qu'on a appris, le métier d'architecte, on est en train de l'appliquer في Khalta. En fait, Khalta, un projet Khalta, chaque collection, chaque article, c'est un projet pour nous. On commence par la conception, qui m'appelle l'architecture. La conception en 2D, 3D. Après le prototypage, un autre en interne à l'atelier. Et après, on valide et on passe à la commercialisation. Et notre inspiration, elle est toujours d'inspiration architecturale, encore une fois. كيفاش كان تعطينا امثله؟ مثلا كيما الكوب اللي نشوفوا فيه توا على الشاشه، اللي هي تابعه على كوليكسيون تاتامي، اللي هي انسبيري من المشاربيه. المشاربيه في الاركتيكتور نتاعنا اللي هو c'est le plein et le vide, l'ombre et lumière, etc. Donc on y خدمنا على les fentes, على l'intimité اللي هو مسكر, mais en même temps il y a des fentes là on نشوفوا le vide. Voilà. عندكم زيادة لي جو هذم اللي هما اوبجي دو ديكوراسيون اما عندهم فونكسيون زيادة. Exactement. Donc احنا شنو نعملوا كيما قلت لك donc les objets de décoration. فما une déclinaison هما les jeux, il y a le domino en béton, les pièces en béton avec le coffret en rigide avec la plaque en béton. Les points et donc c'est des points en laiton qu'on les plaque sur pour avoir l'aspect chic. En fait ديما نخدموا على الكونتراست. تعطيو قيمة للبيتون اللي جوستومون ما خفتوش انه تقولوا البيتون العبيد باش يقولوا بيتون. Exactement, هو البيتون اللي قاعد ديما عندها الكونوتاسيون اللي بيجوراتيف. اللي احنا بالعكس اللي قلنا on va assumer la matière et on va faire le mix entre le béton اللي هو brut et des matériaux chics tels que la feuille d'or اللي فما des articles هوني le cuir. On a mixé le béton cuir كيما نشوفوا فيه على l'écran. On a mixé le béton avec la feuille d'or كيما قلت لك, avec du laiton, avec du verre soufflé recyclé زاده. دونك الميلانج هذا يعطي قيمه ليزارتيكل, ما يقعدش كان عندكم ديزارتيكل كان بيتون اما ياسر معناها مزيانين. نعرفش تستعملوا بانتور زاده؟ Du tout. En fait, ديما نحبوا نخليو la texture هي الظاهرة. On fait pas camoufler par la peinture. Si on va couvrir, ça va être de la feuille d'or et خاطر ديما نملوا بلا texture. Si on dit خلطة, on dit matérialité, on dit design épuré, minimaliste et on dit la valorisation de la matière. الجمال في البساطة معناها. Exactement. كنتي تحكي لنا على مراحل صنع ليزارتيكل هذم, كيفاش شنو اللي يصير باليد ولا يصير باليد الصنع؟ اي en fait هو l'équipe خلطة متكونة من 10 أشخاص, donc entre designers et des artisans.
أول ما نبداو c'est la conception, elle se fait sur l'ordinateur, c'est la conception en 2D et 3D كيما قلت لك, et on fait le dossier d'exécution كيما فيشانت في بانيا, كيفاش يتصنع بالضبط techniquement comment on va le faire. خاطر il y a la conception de moule avant la conception de donc l'article. انتم تصنعوا les moules نتاعكم وحدكم. Tout est en interne. Et on fait bien sûr avant tout c'est l'étude de commercialisation, لشكون باش نبيعو et pour quelle cible وقداش on estime en quantité de pièces. باش نعرفوا combien faire combien de moules par exemple, qui fait le process, on va l'installer dès le début. Après ça ندخلوه une fois on a validé le prototype, ندخلوه le process نتاع الخدمة. اللي هي متكونة من différentes étapes نطولوها par différents artisans. اللي هي خلطة, تبدأ تتحضر الخلطة متاعنا avec les adjuvants internes qu'on a conçus من الأول. Après le polissage et après jusqu'à ce que tout fait la finition. Si quelqu'un fait la feuille d'or, mais c'est la feuille d'or qui fait ma autre finition, mais je finition. Après la mise en coffret. La mise en coffret après, c'est très important pour nous. Être cohérent dès le début de la conception à la commercialisation. مهم ياسر النقطة هذه, خاطر الصور اللي قاعدين نشاهدوا فيهم توا على الشاشة بالنسبة للناس اللي تفرجوا فينا اون ستريمينغ, ياسر يحطوا اون فالور لي زارتيكل. معناها ساعات تلقى عبد تاعب ياسر على الخدمة ومن بعد كيفاش طريقة التسويق ما تكونش في نفس المستوى, دونك انتم محافظين على نفس المستوى. اكزاكتومون, هو سي ان ميساج اللي احنا نقولوا ديما لازمنا نكونوا كوهيرون من الاول للاخر. سي ان ميساج كون فو دوني اللي هو كيما خدمنا لو ديزاين ايبوري اللي خرجنا لارتيكل من سي avec la matière كيما قلت لك الماهيه ما يحبوهاش برشا قبل, مي توا ولاو تتهدف في des établissements de finance, des entreprises. عطيتو قيمه الماتير ما كانتش. Exactement, donc le coffret il est très important, la mise en valeur de l'objet est très importante. En fait par rapport à notre cible, احنا نخدموا على deux axes اللي هو le B2C نسميوه donc pour les particuliers اللي نبيعوا à travers notre boutique. Exactement, يجوا يجوا بحدنا البوتيك في المارسا خلطة, sinon sur le site khaltashop.com. وعندنا les revendeurs نتاعنا في تونس وفي صفاقس. et نخدموا زاد sur l'axe B2B. L'axe B2B, c'est les coffrets corporate, c'est les cadeaux d'entreprise. Quand on s'est spécialisé depuis 2019, c'est des coffrets. Et l'entreprise, elle en a toujours besoin pour les actions pour les cadeaux de fin d'année, par exemple, les événements tout au long de l'année. C'est des coffrets personnalisables. On absorbe un peu la charte de l'entreprise et on la traduit dans un coffret cadeau pour fidéliser leurs clients. Donc, et on fait aider les trophées pour les événements. Des trophées 100%. Exactement, toujours embêtant. Je vais aller à la matière. Donc, فما الكاليغرافيا قاعدين نشوفوا زاده في des articles. Donc cette calligraphie par exemple, elle a été faite par un architecte calligraphe. اللي احنا ديما في الديزاين تاعنا, même si il a la connotation contemporaine, mais plutôt زاد عنده لو كاشي عربي. معناتها كيما بكري نحكي لك على l'architecture arabo-musulmane, mais حتى par exemple pour la calligraphie, on a tenu à ce qu'il soit fait par un architecte calligraphe نحيوه d'ailleurs, et اللي تكون cohérente avec l'esprit اللي نخدموا عليه. Donc on a choisi l'abstrait, d'ailleurs من الكاليغرافي ما تقرا حتى شيء, c'est de l'abstrait. juste الطابع هذيك. Exactement. وتختموا زاد الحروف وعلى الفساد. c'est des tableaux, des accrochages muraux. Et en fait, أول الحكاية c'était une commande pour Qatar. C'est un studio في قطر d'art. الجملة هي كانت جملة طويلة اللي هي faite par شاعر قطري. Donc خدمنا toute une phrase de 2,50 m de long اللي وقتها خدمناه pour un client قطر, ومنها نالت اعجاب العباد اللي من بعد ولينا دخلنا في كلمات يجيو ils veulent décorer les façades ولا l'intérieur, ça se met à l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est des accrochages muraux avec justement يقاوم كل شيء. Exactement, on les livre avec leur plan d'accrochage, c'est très facile à faire. Tac avec la visseuse et vous fixez le donc solide كين il est bien solide. كين تحكي لنا تعطينا des astuces وافكار نتاع ديكوراسيون, كيفاش شنو هما لي ستيل دو ديكوراسيون كي يبداو في الدار اللي يتماشيو مع لي زوبجي هذوما امبيطون لي موبل, خاطر ما نلقاوهمش في الدار كل حاجه اوريجينال, دونك ماذا بينا نحطوهم مع ستيل يتماشى معاهم.
Ouais, donc en fait, le style de Khalta, en fait, le style qui peut s'inviter dans n'importe quelle déco. Par exemple, si on prend la décoration contemporaine, avec les espaces ouverts, avec les lignes bien tracées, la blancheur, etc., il s'impose comme il est. Avec la texture, l'idée de la matière, de la texture de l'espace. يتحط en valeur أكثر هكذا. Exactement. Et même pour le style bohème. Le style bohème, là où on trouve de la matérialité, on trouve des couleurs qui tapent, Zeda, la matière elle s'incruste. Et même pour le style arabi, mterna, en fait, femme des articles là où je donne comme exemple, en fait, on a conçu des tables. Et une des tables, elle est faite en relief en béton. Le relief, il est inspiré c'est le dessin arabesque. D'accord. Les losanges, le relief, etc. Donc, le béton, il est neutre. Donc, il n'est pas في l'espace. لونه زاد gris, donc يمشي مع الألوان كي بدو برشا ألوان. neutre avec le design qui est neutre aussi. شكرا ليك ملكة، فرحانين برشا باستقبالك ونتمنى لك كل النجاح. يفضلك. احنا هكا نكونوا خلطنا الاخر موعدنا معكم لليوم في ميديا ايمو. نحب نشكر الناس الكل اللي تبعتنا وتفاعلت معنا على الراديو ولا اون ستريمينغ. هلا بن صالح معكم في الميكرو، عزة في الاخراج، سفيان في الاخراج الرقمي. نحب نذكركم اللي مختلف فقراتنا تلقاوهم وتعودوا تفرجوا فيهم على اليوتيوب والا على الفيسبوك راديو اي اف ام. موعدنا الجمعه الجايه ان شاء الله في نفس الوقت من 11 نص نهار. انا ما بقى لي باش نقول لكم كان بون ويكاند للناس الكل، ردوا بالكم على رواحكم وباي باي.